Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete montažu navigacije i autopilota na ovog Armatraka 1104 Lux. Inače, navigacija koju danas namještamo, kao što možete vidjeti, ova FJ Dynamics. I to je ono što sam najavljivao, da ćemo ove godine uraditi verovatno jednu ovu low cost navigaciju. A ako uspijem da uradim neko uradi sam, to o tom potom do kraja godine. Evo, skidamo blatobran, znači tu ide senzor ugla točka ili zakrivljenosti točka. Odatle krećemo. Evo vidite sad kako izgleda taj montiran pokazivač zakretanja prednjih točkova, taj senzor zakretanja prednjih točkova, znači on je isto tuda preko ovih kablova sve povezano. Ja sam rekao da se odvrće ceo blatobran, ne odvrće, samo smo odvrnuli ova dva šrafa. Evo, kao što vidite, sljedeći korak je skidanje volana. Mi smo to malo otpustili i sad ja kao to rukom sam jednom skinuo, naravno ne je to baš tako lako. Za dalje ćete vidjeti. Samo ti se ruke vide, to ti ne smeta. Ne moraš ništa pričati, možda daš intervju ako hoćeš. Ništa čuti, kao zalivena. Čiro, volite. Kaži, Čiro, sedi s mirom. Nešto je zabagovalo. Tamo u nekoj rupi, ko zna da li ima signala, brale, da odvede pravcu Dunav. Ako u Kladovu ima, pored Rumunije, onda mora i ovdje. Vidi, imamo neke dve rupe gdje nijedan telefon nema signal. A njiva normalno. Jel geometar meri tamo gdje? Nemam pojma, nije, tamo geometar izlazi u 30 godina. Sljedeće što se radi, povezuje se struja. Znači potrebna je naravno struja za rad ove navigacije. Sve je povezano na ova dva kabla, znači tu se dobija plus i minuse poveže, ima jedan osigurač i to je to što se tiče struje, vidite kako to sve izgleda. I su evo izvukli ove kablove, evo vidite, to je sve što treba od kablova. Jedan od ovih kablova utiče se u ovaj volan, vidite ovdje gore. I to je to, sad će to kod mene malo viriti, ali šta je tu je.
Znači sljedeće su ta podešavanja, jel? Šta podešavamo još? Sad ćemo da radimo update. Aha. Najnovija verzija. Najnovija verzija. Montirali smo ovaj đavo, kako se to tačno zove? Imu stabilizator. Dobro. Kablo je malo još snimi, dobro je. Evo, biranje jezika, znači ima opcija koliko hoćeš. Srpski ima. Evo ga. Šta sad kucaš? Opet moju adresu. Ne, mislim kad ukucaš A pa da izbaci neki padajući meni, nemam. Ne, a to je nebitno, to ti nigde ne traži To je samo na početku čisto. 2 moda. Napredni i brzi. Čuruge. Ne mogu da vidim, da ga povežem. Da ti pokažem odmah na RTK podešavanje. Čekaj, ajde stani da se onda Sad ću ja ulogovati pa jednu adresu moju RTK. Op! Signal. Šta sad, majstore, podešavamo? Podešavanje RTK signala. Dobro, ajde. Jel ovo sme da se vidi? Donekle sme. Pa kaži kad ne sme. Još neko ne krade nešto. Sad ne moraš ovdje. Dobro. Znači tu se podešava trak točkova, međuosojinsko stojanje. Ovo je 2.72. Jel to menjamo nešto ili to sad kako je stoji? Hoćemo to meriti? Sad merimo. To Igor unosi, znači međuosojinsko rastojanje 2,42 m i unosimo prednji trap 1,66 m. I jel još nešto ima? Idemo visinu antene. Znači visina antene od zemlje 2,78. Znači evo vidite kako je povezano. Odavde sa ovog volana ide jedan kabel koji je provučen dole ispod patosa. I iz patosa smo izvukli ove sve kablove koji idu do monitora i do ovog đavola, kako je rekao da se zove, koji menja žiroskop. To mora tako, zato što ja nije sigurno da će ovi kablovi ostati, to jest ja nisam kupio ovo, tako da nemam pojma. Nisam hteo da to, mogli su oni to da sakriju. Mogli su to bolje da sakriju. Kablo je znači od gore sa antene, ide taj snop kablova dole i provlači se ispod patosa. Sad pošto je montirana navigacija, ići ćemo da isprobamo, da vidimo, da kalibrišemo sve, da isprobamo jednu uličicu, da vidimo kako ide. Pa ćete vidjeti i to. Majstori su otišli, sad sam ja došao u jednu ulicu gdje nema nekog velikog saobraćaja, zove se Šančine, i sad ću ja da isprobam da li ovaj autopilot, to jest navigacija, radi. Znači krenut ćemo od, pošto sam već uhvatio sam, evo vidite, RTK signal, 38 satelita trenutno hvata. Sad ću ja da zadam tačku A i tačku B. Pokušat ću, kao što vidite ovdje dužinom, znači krenut ću iz ove leve trake, ali probat ću da završim u onoj gdje su ona plava kola. Zelena, šta su već. Znači da ide malo poludijagonalno, pa ćemo da vidimo kako to da ispadne. Ništa, krećemo, znači idemo start. Pardon, idemo nova vodeća linija i idemo tačka A. Kazat ćemo da je ovo tačka A, da je to u redu. I sada idem prema onom što sam rekao, znači prema onim zelenom autu. Evo, malo dijagonalno idem.
bi da pređem iz sadašnje desne kad se budem vraćao, to jest i sad kad se okrenem iz leve u desnu traku, tamo gdje je ono bilo. Evo vidite, sad sam skoro ravno. Ovdje se vidi da sam se smakao i ovdje ću sada kliknuti da je ovo tačka B. I znači idem u unos i unesem tačku B, neka slova bez veze i sačuvam. Sada okrećemo ovdje traktor. Okrenut ćemo i onda ćemo da imamo, pustit ću volan i startovat ću da vidim kako će to da izgleda. Evo, krenuo sam sad u ovoj desnoj traci, klikne na start. Evo vidite, on odmah me ovamo prebacuje. Vidite, sam mota, pustio sam volan. I sad treba da ide blago dijagonalno, kao što vidite to se i dešava. Vidite, krećem se 12,8 km/h. Super, i evo, stigao sam do ove tačke odakle sam krenuo. Naravno sad bi on mene vodio u ovu zemlju, ja tu neću da idem i to je to. Prekidamo ovo. Super. Znači ovaj prvi test je odličan. Autopilot i navigacija odlično rade. Pošto već koristim ovu navigaciju skoro 15 minuta, ja sam već, znate kako ja odmah umislim da sam ja majstor i sad hoću da probam, da vidim da je koristim, da mogu da krivu liniju da napravim, znači A, B liniju koju sam imao pravu. Sada ovdje možete vidjeti, ovdje ima krivina, put vodi levo prema groblju. Ja ću sad pokušati da tu napravim krivinu, da vidim kako ću to pratiti i to bi bilo dovoljno za ovaj prvi dan testiranja. Znači idemo, nova vodeća linija, kriva linija i tačku A ćemo ovdje staviti i sad se vozimo oko ove, kako kažemo, oko ove krivine. Znači postavljamo, evo, kako skrećem, vidite na monitoru. I ovdje ćemo zadati tačku B. Unos. I tu sad nešto bez veze, sačuvaj. I to je to, sad ćemo isprobati. Evo, startujemo, pritisao sam start. Sad ćemo da vidimo kako prati. Kao što vidite, volan ne držim. Auto sam, bože, autotraktor sam ide. Sad ćemo da vidimo ovu krivinu kako savladati. Kao što vidite, skreće, normalno ima malo u krivini 2-3 cm greška, ali uglavnom uspeva da savlada ovo pri brzini od 12 km/h. I pauziramo i to je to što se tiče ove probe. Za prvi put sam prezadovoljan, znači naučio sam da izvučem pravu AB liniju, krivu AB liniju, to je dovoljno za moje potrebe. U daljnjim testiranjima ćemo još nešto probati. Ovim putem želim prvo da se zahvalim firmi Agrostandard Plus što je omogućila da se isproba ova navigacija i ovaj autopilot. Nadam se da će vam biti korisno, znači za male pare možete ovu stvar visokotehnološku da nabavite. Dalje ćemo eksperimente raditi pri bacanju đubriva, pripremi, setvi. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!